السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ اردو قواعد کے 3 سبق پڑھ چکے تھے، تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں سبق چوتھا۔ یعنی اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے تھے حروف کی قسمیں، تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اعراب کی قسمیں۔ اعراب کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، آج ہم لوگ وہ جانیں گے۔ چلیے پھر ویڈیوز کو ہم شروع کرتے ہیں، جانتے اعراب کیا ہوتا ہے، ان کا کتنی قسمیں ہیں، آئے جانتے ہیں لائن سے کیا ہوتا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم جانیں گے، دیکھیے یہ آپ کا اردو قواعد ہے جو آپ کا ہر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، انٹر ہو، میٹرک ہو، ڈی ایل ایڈ ہو، سٹیٹ ہو، اسٹیٹ ہو، یعنی اردو کا اور ایگزام کے لیے یہ آپ کو کام آئیں گے۔ یعنی کوئی بھی اس کلاس کو دے کر کے پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، ہر کسی کے لیے کلاس ہے یہ اردو قواعد، پورے آل ایگزام کے لیے ہے اردو ایگزام کا۔ آئیے تو ہم لوگ کیا پڑھیں گے آج، یہ آپ کا اعراب پڑھیں گے۔ اعراب کیا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ باریکی سے جانیں گے، کتنے قسمیں ہے اس کو ہم لوگ پھر بیان کریں گے، ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا سبق چوتھا ہے آپ کا، اس سے پہلے ہم 3 سبق پڑھ چکے ہیں۔ کیا 3 سبق پڑھ چکے ہیں، یہ آپ کا چوتھا سبق ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اعراب کیا ہوتا ہے نا۔ اعراب آپ کا کیا ہوتا ہے وہ جانیں گے، ہے نا۔ کیا اعراب کیا ہوتا ہے وہ جانیں گے۔ چلیے اعراب کا لغوی معنی، یعنی اصل جو معنی ہوتا ہے گھوڑا دوڑنا ہوتا ہے۔ کیا اعراب کا لغوی معنی گھوڑا دوڑنا ہے یا تیز کرنا کے ہے؟ کیا ہے اعراب کے لغوی معنی، یعنی اصل معنی گھوڑا دوڑنا کے ہے یا تیز کرنے کے ہے نا۔ اعراب یعنی حروف کی آوازیں اعراب کے ذریعے سے تیز ہوتی ہے۔ کیا حروف کی آوازیں اعراب کے ذریعے سے تیز ہوتی ہے، اس لیے انہیں اعراب کہتے ہیں، ہے نا۔ اور اعراب کو حرکات اور سکونات بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ کیا اعراب کیا ہوتا ہے، اعراب کا لغوی معنی کیا ہے، گھوڑا دوڑنا یا تیز کرنے کے ہے نا۔ کیونکہ حروف کی آوازیں اعراب کے ذریعہ تیز ہوتی ہے، اس لیے انہیں اعراب کہتے ہیں۔ اعراب کا اعراب کو حرکات اور سکونات بھی کہتے ہیں، ہے نا۔ چلیے اگر آپ کو یاد نہیں ہوا ہے تو ہم لکھ کر کے آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ وہاں سے آپ دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ نوٹ کر لیجئے اس کو، اب آپ کو یاد کر لینا ہے۔ چلیے اعراب کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ اعراب سب سے پہلے ہم جانیں گے اعراب کیا ہوتا ہے نا۔ چلیے اعراب کیا ہوتا ہے، اعراب کسے کہتے ہیں، ہے نا۔ چلیے ہے نا، اعراب کسے کہتے ہیں ہم لوگ لکھ کر کے جانیں گے۔ اعراب آپ کا ہے نا، اعراب اعراب کی اعراب کے چلیے اعراب کے لغوی معنی چلیے گھوڑا دوڑنا یا تیز کرنا کے ہے نا، کرنا کے ہے نا۔ کیا ہے اعراب کے لغوی معنی گھوڑا دوڑنا یا تیز کرنا کے ہے، کیونکہ ہے نا، کیونکہ حروف کی آوازیں
اعراب کے ذریعہ تیز ہوتی ہے نا، اس لیے ہے نا انہیں اعراب کہتے ہیں. کیا بولیں گے؟ اعراب، ہے نا، اعراب کہتے ہیں، ہے نا. چلیے اب دیکھ کیا بولا ہے. اعراب کو حرکات اور سکونات بھی کہتے ہیں، ہے نا. چلیے یہ آپ کا جو ہے لکھ دیا، ہے نا. کیا بولا ہے؟ اعراب کو جو ہے لغوی معنی کیا ہے، اصل معنی کیا ہے. تو کیا بولے ہیں؟ اصل معنی جو ہے گھوڑا دوڑنا یا تیز کرنے کے ہے. کیا؟ یا تیز کرنے یا تیز کرنا کے ہے نا. کیونکہ حروف کی آوازیں اعراب کے ذریعہ تیز ہوتی ہے نا. اس لیے انہیں اعراب کہتے ہیں. اعراب کو حرکات اور سکونات بھی کہتے ہیں، ہے نا. یعنی جس حرف پر اعراب آ جائے، اعراب ہو اوپر نیچے، تو اس حرف کو جو ہے تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے، بالکل ہی آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے. جس طریقے سے گھوڑا دوڑتا ہے اسی طریقے سے گھوڑا دوڑانے کا مانند ہے. جس حرف پر اعراب آ جائے تو اس حرف کو جو ہے جلدی سے ادا کرنا ہے، ٹھہرنا بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی بگڑ جائیں گے، بدل جائیں گے. تو اعراب کا معنی کیا ہے؟ تیزی کرنا، یعنی آواز جو ہے حروف کی آوازیں جو ہے تیز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں، ہے نا. اعراب کی کتنی قسمیں ہیں اس کو دیکھتے ہیں. چلیے کتنی قسمیں ہیں اعراب کی؟ اعراب کی جو ہے پورے 8 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں، ہے نا. چلیے کیا بولے ہم؟ اعراب کی جو ہے کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں، ہے نا. آئے دیکھتے ہیں جو ہے اب لکھ لیں ہم، ہے نا. اعراب کی جو ہے نا کتنی قسمیں ہیں؟ 8. اعراب کی ہے نا 8 قسمیں ہیں، ہے نا. چلیے ہم لکھ دیے ہیں. آپ کو ساتھ میں پڑھنا بھی ہے اور آپ کو نوٹ بھی کرنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھے سے پڑھ سکو، ہے نا. اعراب کی کتنی قسمیں ہیں اگر آپ کو پوچھیں گے تو بولیں گے اعراب کی جو ہے 8 قسمیں ہیں. تو کیا کیا ہے آئے جانتے ہیں. یہ جو آپ کا جو پہلا قسم ہے آپ کا کیا ہے؟ زبر. کیا ہے آپ کا؟ زبر، یا پھر اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ زبر، یا پھر، ہے نا. چلیے اس کا نام ہے فتح یا کیا؟ نصب. دیکھیے زبر کا جو ہے دوسرا نام کیا ہے؟ زبر بھی بولیں گے یا فتح یا نصب، ہے نا. یہ اس کا 2 نام ہے. آپ کا دوسرا جو ہے آپ کا نام ہے زیر. کیا؟ زیر. اس کا جو نام ہے کیا؟ زیر کا جو دوسرا نام ہے کیا ہے؟ کسرہ یا جر. کیا بولیں گے؟ کسرہ یا جر، ہے نا. کسرہ یا جڑ، ہے نا. چلیے یہ آپ کا 2 ہوں گے. یا آپ کا جو تیسرا جو آپ کا قسم ہے کیا ہے؟ پیش. کیا ہے؟ پیش، ہے نا. اس کا نام کیا ہے؟ ضمہ، ہے نا. یہ آپ کا ہے نا ضمہ یا رفع، ہے نا. ضمہ، ہے نا، یا رفع، ہے نا. چلیے کیا نام ہے اس کا؟ ضمہ یا رفع. اور یہ آپ کا جو چوتھا قسم ہے اس کا کیا ہے نا. کیا بولیں گے اس کو؟ کیا بولیں گے؟ مد. کیا بولیں گے؟ مد، ہے نا. مد یا آپ کا
उसके बाद आपका पांचवा किस्म है तनवीन, क्या बोलेंगे, तनवीन। या आपका छठा किस्म है आपका तशदीद, क्या बोलेंगे, है ना, तशदीद, है ना। चलिए, ये आपका सातवां किस्म क्या है इसका, मदलिय, तनवीन, तशदीद हुआ आपका ये आपका है वक्फ है। ये जो आपका आठवां किस्म क्या है आपका जज्म या फिर सुकून, है ना, जज्म या आपको बोलना है सुकून, है ना। चलिए, ये आपका आठवां किस्म है ना। क्या बोलिए, आराब की जो है 8 किस्म है, तो क्या क्या है बोलेंगे, आपका जबर या फिर इसका नाम क्या है, जबर का जो नाम दूसरा है फतह या फिर नस्ब बोलेंगे। दूसरा आपका किस्म है जेर, इसका नाम क्या है कसरा या जर, क्या बोलेंगे, कसरा या जर। और ये आपका जो तीसरा किस्म है पेश, इसका दूसरा नाम क्या है जम्मा या रफा, क्या बोलेंगे, जम्मा या रफा बोलेंगे। या फिर आपका चौथा जो किस्म है या आपका मद है। या आपका पांचवा किस्म क्या है तनवीन है। या आपका छठा किस्म क्या है तशदीद, जो से हम लोग कहते हैं मुशद्दद भी कहते हैं इसको, है ना। या आपका सातवां जो किस्म है या आपका वक्फ है। या आपका आठवां जो किस्म है जज्म या फिर सुकून, क्या है जज्म या सुकून, है ना। ये आपका 8 किस्म है। अगर आपको पूछे आराब की जो है कितनी किस्म है तो आपको 8 बताना है, जबर, फतहा या नस्ब, जेर, है ना, जेर, कसरा या जर, पेश, जम्मा या रफा, मद। उसके बाद क्या बोलेंगे आप, मद के बाद क्या बोलेंगे तनवीन, तनवीन के बाद बोलेंगे तशदीद, तशदीद के बाद क्या बोलेंगे आप वक्फ बोलेंगे। या फिर आप इसको पहले बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जज्म या सुकून। उसके बाद आखिर में बोलेंगे आप वक्फ, है ना। ये आपका 7 किस्म है। आइए फिर हम जो लाइन से जानते हैं सबको बारे बारे करके, है ना। पहले हम जानेंगे जबर, जबर क्या होता है, इसका काम क्या है ना, उसको जानेंगे। ये सबसे पहले हम जानेंगे जबर, है ना, जबर क्या होता है उसको हम जान लेंगे। आइए, ये आपका जबर हुआ, है ना। जबर यानी फतह या नस्ब, इसकी अलामत क्या है, इसका क्या काम है ना। जबर जो है ना, जबर फतह या फतह या है ना नस्ब, जबर फतह या नस्ब, है ना। चलिए, की अलामत यानी निशान, क्या होता है अलामत यानी निशान को बोलते हैं, है ना। नस्ब की अलामत क्या है, यह है, क्या है, देखिए ये रहा, है ना, इस टाइप का ऊपर रहेंगे, है ना। हर्फ के कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे, है ना, हर्फ के ऊपर, है ना। की अलामत यह है ना, क्या है, देखिए हर्फ के ऊपर जो रहेंगे इस टाइप का, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जबर, क्या बोलते हैं जबर बोलेंगे, है ना। अलामत यह है ना, यानी जबर, है ना। चलिए, यह है जबर, जबर, जबर वह हरकत है, वह हरकत है जो क्या, जो हर्फ के ऊपर होता है, जो हर्फ के ऊपर, है ना, ऊपर होता है। चलिए, क्या बोलेंगे आप जबर, यानी आपका है जबर, जो आपका है जबर या फिर नाम क्या है फतह या नस्ब की अलामत क्या है, देखिए ऐसा है, यानी हर्फ के ऊपर रहेगा, ये हर्फ के ऊपर रहेंगे, है ना। अलामत या निशान ये है, जबर वो हरकत है, जबर यानी जबर वो हरकत है ना, जो हर्फ के ऊपर होता है, क्या हर्फ के ऊपर होता है। जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे क्या, आइए, जैसे आपका हुआ आ, है ना, जैसे, है ना, देखिए हर्फ के ऊपर आ, जैसे आपका हुआ ब, है ना, या आपका हुआ त, है ना, ये आपका हुआ वगैरह, है ना। चलिए, क्या बोले हैं फतह या नस्ब की अलामत ये है ना, जो है ना जबर वो हरकत है, जबर, है ना, जबर वो हरकत है जो हर्फ के ऊपर होता है, कहाँ होता है हर्फ के ऊपर होता है ना। जैसे आ, क्या बोले हैं आ, ब, त वगैरह, है ना। यानी इस हर्फ को जो है क्या जल्दी से अदा करना, हम क्या पढ़ चुके अभी, जैसे क्या है इसका घोड़ा दौड़ना या तेज करना के है ना। यानी जबर
زیر پیش یہ تینوں اعراب جو ہے کسی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو جو ہے تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے، بالکل ٹھہرنا نہیں ہے. جس طریقے سے کیا بولا ہے، گھوڑا دوڑنا یا تیز کرنا کیا ہے، کیا بولا ہے، حروف کی آواز جو ہے اعراب کے ذریعہ کیا ہوتی ہے، تیز ہوتی ہے. یہ جو آپ کا زبر، زیر اور پیش جو یہ تینوں اعراب جو ہے ایسا ہے کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو جو ہے ہم کو جلدی سے پڑھنا ہے، تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے، بالکل ٹھہرنا نہیں ہے نا. چلیے کیا بولا ہے، زبر فتح یا نصب کی علامت یہ ہے نا. زبر کیا بولا ہے، زبر وہ حرکت ہے جو حرف کے کیا اوپر ہوتا ہے نا، جیسے آ ہے نا، جیسے با تا وغیرہ ہے نا. آج اس کا نوٹ ہے کہ نوٹ کیا ہے اس کا ہے نا، نوٹ دیکھیے، نوٹ ہے کہ جس حرف پر زبر ہوتا ہے نا، چلیے جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے نوٹ ہے کہ جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے ہے نا، اسے مفتوح کیا مفتوح یا منصوب بھی کہتے ہیں ہے نا. مفتوح یا منصوب کہتے ہے نا ہے. دیکھیے آپ کا نوٹ ہے. چلیے نوٹ کا معنی کیا ہوتا ہے، نوٹ کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کو شارٹ میں جاننا ہے نا، جلدی جان جانا ہے، کسی بھی چیز کو جو ہے شارٹ میں جاننا ہے نا. چلیے کیا بولا ہے، کیا وہ نوٹ کیا دیے ہم کہ جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے مفتوح یا منصوب کہتے ہیں. اگر کسی بھی حرف پر اگر زبر ہے، اگر آپ کو بولے کہ یہ آپ کا آ ہے، آ کے اوپر زبر ہے، یہ کون سا ہے، تو کیا بولیں گے، تو کیا بولے گا، مفتوح ہے. کیا یہ مفتوح یا پھر منصوب بولیں گے. اگر یہ آپ کا جیم ہے، جیم کے اوپر زبر ہے تو کیا بولیں گے، یہ کون سا حرف ہے، کیا بولیں گے، مفتوح یا منصوب ہے نا. کیا بولا ہے، جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے مفتوح یا منصوب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، مفتوح یا منصوب کہتے ہیں. اگر آپ کو پوچھے الف جو ہے، الف کے اوپر کیا ہے تو زبر ہے، زبر کو کیا بولتے ہیں، کسرہ یا پھر جر بولتے ہیں، یا پھر بولیں گے زبر والے حرف کو ہم لوگ کیا بولیں گے، مفتوح یا منصوب. کیا بولیں گے، مفتوح یا منصوب بولیں گے ہے نا. چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا زیر کیا ہوتا ہے. زبر تو ہم باریکی سے جان گئے ہیں ہے نا، پڑھ بھی لیے ہے، لکھ بھی لیے، آپ بھی اس کو لکھ لیجیے، اچھے سے پڑھ لیجیے اس کو نا. آپ جانیں گے ہم دوسرا ہے نا، دوسرا کیا ہے آپ کا زیر ہے. کیا ہے، زیر ہے. آئیے زیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نا. چلیے یہ آپ کا ہے زیر ہے نا، یہ آپ کا زیر ہے. کیا ہے، زیر کو ہم کیا بولتے ہیں، کیا کسرہ یا جڑ ہے نا، کسرہ یا بولیں گے جڑ، کیا جڑ ہے نا. چلیے ہے نا، کیا بولا ہے، کسرہ یا جڑ بولا ہے نا. کسرہ جر کی علامت ہے نا، اس کی علامت کیا ہے، کی علامت، جر کی علامت یعنی نشان، علامت یہ ہے. دیکھیے کیا ہے، یہ رہا ہے نا، حرف کے بعد نیچے کیا رہیں گے، نیچے رہے گا نا، یہ رہا نیچے ہے نا، علامت یہ ہے نا. چلیے زیر ہے نا، زیر ہے. کیا ہے، زیر ہے. زیر وہ حرکت ہے، زیر وہ حرکت ہے جو وہ حرکت ہے جو حرف کے اوپر، کیا حرف کے نیچے، کیا یہ زیر ہے نا تو حرف کے نیچے ہوگا نا، حرف کے ہے نا نیچے ہوتا ہے. کیا لکھے ہے، زیر کسرہ یا جر کی علامت کیا ہے، دیکھیے نیچے ہے نا. یہ کسی بھی حرف کے بعد رہے گا نیچے، کہاں رہیں گے، نیچے رہیں گے ہے نا، نیچے رہیں گے. یہ کیا ہے، زیر یعنی وہ حرکت ہے، زیر وہ حرکت ہے جو حرف کے نیچے ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے، حرف کے نیچے ہوتا ہے نا. جیسے کیا بولا ہے، حرف کے نیچے ہوتا ہے، جیسے ہے نا یہ آپ کا ہوا، جیسے کیا ہے کہ ای ہے نا، جیسے آپ کا ہوا بی، جیسے آپ کا ہوا تی، یہ آپ کا ہوا وغیرہ ہے نا. چلیے اس کا بھی نوٹ کیا ہے، دیکھیے اس کا نوٹ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کا نوٹ کیا ہے. چلیے اس کا بھی نوٹ ہم لیں گے. چلیے شور میں سمجھتے ہیں ہے نا کہ نوٹ یہ ہے کہ جس حرف پر، کیا جس حرف پر زیر ہو، پر زیر
ہوتا ہے نا, ہوتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں, مکسور. کیا کہتے ہیں, مکسور یا مجرور کہتے ہیں. دیکھیے ہے نا, اگر آپ کو پوچھے کہ جس حرف پر زیر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, تو کیا بولنا ہے, مکسور یا مجرور. کیا, مکسور یا مجرور کہتے ہیں, ہے نا. اگر آپ کو پوچھے یہ جو آپ کا جیم ہے, جیم کے نیچے زیر ہے, کیسے پڑھیں گے, جلدی پڑھیں. جیسے کیا ہوا آپ کا جی, یہ کون سا حرف ہے, یہ حرکت کون سا حرف کون سا لیا ہے, زیر لیا ہے. تو کیا بولا ہے, زیر کی علامت جو ہے یہ ہے نیچے ہوتی ہے نا. زیر وہ حرکت ہے جو حرف کے نیچے ہوتا ہے, جیسے ای, بی, ٹی وغیرہ. نوٹ کیا لیا ہے کہ جس حرف پر زیر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں. جیسے آپ کا جیم ہے, یہ جیم جو آپ کا ہے, تو اس کو کیا بولیں گے, ہم یہ کیا پڑھ چکے نوٹ میں, جس حرف پر زیر ہوتا ہے اسے مکسور یا مجرور کہتے ہیں. تو آپ کا جیم کون سا حرف ہے, تو کیا بولیے گا, یہ آپ کا مکسور یا مجرور. کیا بولیں گے, مکسور یا مجرور حرف ہے نا, کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہو تو ہم کیا پڑھ چکے تھے, مفتوح یا منصوب. کیا, مفتوح یا منصوب. اگر زیر ہو تو بولیں گے مکسور یا مجرور. اگر پیش ہو تو آگے جانتے ہیں پیش میں کیا بولتے ہیں ہم لوگ, اس کو بھی ہم لوگ جانتے ہیں. آئیے یہ دو ہم جان گئے ہے نا. یہ آپ کا دوسرا زبر ہو گیا, زیر ہو گیا. یہ آپ کا تیسرا ہے پیش, اس کو بھی جانتے ہیں پیش کیا ہوتا ہے. آئیے آپ کا دوسرا ہے, آپ کا ہے پیش. کیا ہے, پیش, ہے نا. چلیے یہ آپ کا پیش ہے. پیش کا نام کیا ہے, ضمہ یا رفع. کیا, ضمہ یا ہے نا رفع ہے نا. اس کی علامت کیا ہے, رفع کی علامت یعنی نشان کیا ہے اس کی, یہ ہے کیا ہے, دیکھیے اس ٹائپ کا اس کی علامت ہے. یہ رہا کوشٹ میں ہے نا, یہ رہا حرف کے اوپر گول سا رہے گا نا. چلیے کی علامت یہ ہے نا, یعنی پیش وہ حرکت ہے, وہ حرکت ہے جو ہے نا حرف کے اوپر ہوتا ہے نا, حرف کے اوپر ہوتا ہے, اور آواز میں, اور دیکھیے آواز میں گولائی پیدا کرتی ہے نا. چلیے پیدا کرتی ہے. کیا بولا ہے, پیش ضمہ یا رفع کی علامت کیا ہے, حرف کے اوپر گول سا. کیا, گول سا ہے نا. دیکھیے یہ گول دیا ہوں میں, یہ پیش کی علامت ہے. آپ دیکھ پیش کیا ہوتا ہے, پیش وہ حرکت ہے جو حرف کے اوپر ہوتا ہے اور آواز میں جو ہے گولائی پیدا کرتی. کیا, گولائی پیدا کرتی ہے. جیسے او, کیا, زبان کو جو پورے ہونٹ کو جو پورے گول کرنا ہے, او بو, اس ٹائپ کا. یعنی جس حرف پر آپ کا پیش ضمہ یا رفع ہو جائے, رفع ہے تو اس حرف کو کیا بولیں گے ہم, کیا, اس کی آواز جو ہے, آواز میں جو ہے گولائی پیدا کرتی ہے نا. جیسے ہونٹ کو جو ہے گول کر کے ہم اس کو ادا کریں گے ہے نا. چلیے کیا بولا ہے, پیش ضمہ یا رفع, اس کا نام ہے. کی علامت یہ ہے نا. دیکھیے حرف کے اوپر ہوتا ہے گول سا, پیش ہے نا. پیش وہ حرکت ہے جو حرف کے جو ہے اوپر ہوتا ہے اور آواز میں جو کیا کرتی ہے, کیا, گولائی پیدا کرتی ہے نا. جیسے کیا بولا ہے, آئیے جیسے آپ کا ہے کہ او ہے نا, جیسے آئیے جیسے او, یہ آپ کا ہے نا, جیسے آپ کا ہوا بو, جیسے آپ کا ہوا تو ہے نا, اس ٹائپ کا ہے نا, وغیرہ کر دیجیے. کیا پر ہے, جیسے او ہے نا, بو, تو وغیرہ. اس کا بھی نوٹ کیا ہے, آئیے نوٹ دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے نوٹ. اس کا نوٹ ہے کیا, دیکھیے بعد اس کو جو ہے ہم شارٹ میں سمجھیں گے پیش کیا ہوتا ہے نا. آئیے نوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی چیز کو جو ہے شارٹ میں جاننا ہے نا. چلیے کیا بولا ہے, جس حرف پر ہے نا, جس حرف پر پیش ہوتا ہے, جس حرف پر پیش ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, ہے نا. چلیے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مضموم یا ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو,
مضموم یا مرفوع کہتے ہیں، ہے نا؟ کیا مضموم یا مرفوع کہتے ہیں؟ آئیے، پیش ہوتا ہے اسے مضموم یا مرفوع، ہے نا؟ چلیے کہتے ہیں، اس کو بھی ہم جان گئے. کیا بولا ہے؟ جس حرف پر پیش ہوتا ہے، جس حرف پر پیش ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مضموم یا مرفوع کہتے ہیں. اگر آپ کو پوچھے کہ جس حرف پر زبر ہو اسے کیا کہتے ہیں، جیسے یہ آپ کا ہوا الف، یہ آپ کا ہوا جیم، یہ آپ کا ہوا سین، ہے نا؟ چلیے یہ تینوں کو ہم جانیں گے، پڑھ بھی اس کو لیے ہے. اور آپ کو پوچھے کہ الف کیا ہے، یہ کون سا حرف ہے، تو کیا بولے گا؟ الف کے اوپر کون سا حرکت ہے، کون سا اعراب ہے؟ زبر ہے. کیا ہے؟ زبر ہے. تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ ہم پڑھ چکے، اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس حرف پر زبر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مفتوح یا منصوب کہتے ہیں. اگر جس حرف پر زیر ہو، کیا ہو؟ زیر یعنی نیچے ہو، اس کو کیا بولیں گے؟ کیا پڑھے تھے ہم؟ مکسور یا مجرور. کیا بولیں گے؟ مکسور یا مجرور بولیں گے. اور جس حرف پر پیش ہو اسے کیا بولیں گے؟ تو ہم کو بولنا ہے کیا؟ مضموم یا مرفوع. کیا بولنا ہے؟ مضموم یا مرفوع بولنا ہے نا؟ کیونکہ سین کے اوپر پیش ہے، اس لیے ہم کیا بولیں گے؟ مضموم یا مرفوع کہیں گے، ہے نا؟ مضموم یا مرفوع کہیں گے. آئیے، ہے نا؟ یہ تینوں کو ہم جاننے باریکی سے. آپ جانتے ہیں ہم لوگ کیا ہے اس کے بعد چوتھا قسم کیا ہے اس کا؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں مد ہے. کیا ہے؟ مد ہے. آئیے اس کو بھی ہم جانیں گے مد کیا ہوتا ہے. چلیے یہ آپ کا چوتھا قسم کیا ہے؟ آپ کا مد. کیا ہے؟ مد، ہے نا؟ چلیے یہ آپ کا مد ہے. تو مد کی، ہے نا، علامت، اس کی نشان کیا ہو جانیں گے ہم؟ مد کی علامت کیا ہے؟ دیکھیے یہ ہے نا؟ مد کی علامت کیا ہے؟ مد کی علامت کوشچن میں دے رہا ہوں میں، یہ رہا اس ٹائپ کا، ہے نا؟ مد کی علامت یہ ہے. اب دیکھیے جس حرف پر مد ہوتا ہے اس حرف کو ہم کھینچ کر، ہے نا، کھینچ کر پڑھیں گے. چلو لکھ دیے ہیں. کیا بولا؟ مد کی علامت کیا ہے؟ دیکھیے آپ دیکھ لیجیے مد کی علامت کیا ہے. مد کی علامت یہ ہے جس حرف پر مد ہوتا ہے، جس حرف پر مد ہوتا ہے اس حرف کو ہم کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے آپ دیکھیے، آئیے جیسے کیا بولا ہے، جیسے آپ کا ہے کہ دیکھیے جیسے آپ کا ہوا آم. دیکھیے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے تو کھینچ پڑھیں گے. آم ہوا آپ کا، یا آپ کا ہوا آج، اس ٹائپ کا، ہے نا؟ یا آپ کا ہوا آفت، ہے نا؟ آفت وغیرہ. دیکھیے کیا بولا ہے؟ جس حرف پر، یعنی مد کی علامت یہ ہے نا، جس حرف پر مد ہو، جس حرف پر مد ہو اس حرف کو ہم کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے. کیا؟ کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے کیا بولا ہے؟ آم، کیونکہ الف کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے، اس لیے الف کو ہم کھینچ رہے ہیں. آم، ہے نا؟ یا آپ کا ہوا آج، یا آپ کا ہوا آفت وغیرہ اس ٹائپ کا. جس حرف پر مد ہو اس کو جو ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اس کا نوٹ کیا ہے؟ اس کا بھی ہم نوٹ لیتے ہیں. اس کا نوٹ کیا ہے کہ دیکھیے اس کا نوٹ کیا ہے؟ جس حرف پر، چلیے جس حرف پر مد ہو اسے ممدودہ، دیکھیے ممدودہ کہتے ہیں. اس کا نوٹ کیا لیا ہم؟ جس حرف پر مد ہو
اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو پوچھ لے کہ جس حرف پر مد ہو اسے کیا کہتے ہیں، ہے نا، جس حرف پر مد ہو اسے کیا کہتے ہیں، تو آپ کو بتانا ہے کیا کہتے ہیں، ممدودہ. کیا ممدودہ کہتے ہیں، کیونکہ ممدودہ جو ہوتا ہے وہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے الف ممدودہ الف مکسورہ، ہے نا، وہاں بھی پڑھ چکے تھے. وہی مد آپ کا یہاں ہے نا. کیا ہے مد کی علامت؟ یہ ہے جس حرف پر مد ہو اسے حرف کو، ہے نا، ہم کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے کیا بولا ہے، آم، ہے نا، یہ آپ کا ہوا آج، یہ آپ کا ہوا آفت وغیرہ. تو نوٹ کیا لیے ہم کہ جس حرف پر مد ہو اسے ممدودہ، کیا اسے ممدودہ کہتے ہیں. اگر آپ کو پوچھے یہ جو آم کا جو الف ہے یہ کون سا حرف ہے، تو بولیے گا ممدودہ ہے. اگر جو آج کا جو آپ کا الف ہے کیا بولیے گا، یہاں بھی ممدودہ ہے. یہ جو آپ کا آفت ہے، آفت کا جو آپ کا الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، یہ کون سا حرف یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ممدودہ ہے نا. چلیے ہم کیا زبر کو بھی جان لیے، زیر کو بھی جان لیے، یہ آپ کا پیش ہے، یہ آپ کا مد ہے نا. آئے پھر سے ایک بار جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. زبر کیا ہوتا ہے، زبر کا نام کیا ہے، فتح یا پھر نصب، ہے نا. فتح یا نصب یہ آپ کا دوسرا ہے. زبر جس کا نام کیا ہے، کسرہ یا جر، یا آپ کا پیش ہے. ضمہ یا رفع. اس کے بعد ہم چوتھا پر کیا پڑھے تھے، مد پڑھے تھے، ہے نا. زبر کیا ہوتا ہے، زبر کی علامت یہ جو حرف کے اوپر ہوتا ہے نا. زبر یعنی وہ حرکت ہے جو حرف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے ا ب تا وغیرہ. نوٹ کیا لیے تھے ہم، نوٹ کیا لیے تھے کہ جس حرف پر زبر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، مفتوح یا منصوب. کیا مفتوح یا منصوب کہتے ہیں. اور آپ کا دوسرا ہے زبر، دوسرا کیا ہے آپ کا زیر، جس کا نام ہے کسرہ یا جر. کیا کسرہ یا جر، ہے نا. اس کی علامت کیا ہوتی ہے، حرف کے نیچے، کیا حرف کے نیچے ہوتی ہے. کیا بولا ہے، زیر وہ حرکت ہے، زیر وہ حرکت ہے جو حرف کے نیچے ہوتا ہے. جیسے کیا بولا ہے، ای، دیکھیے نیچے ہے اس کا، ای بی تی وغیرہ، ہے نا. نوٹ کیا لیے ہم کہ جس حرف پر زیر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں. اگر آپ کو پوچھ لے کہ جس حرف پر زیر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، تو آپ کو بتانا ہے کیا مکسور یا مجرور. کیا بولیں گے، مکسور یا مجرور بولیں گے. اس کے بعد چلتے ہیں آپ کا تیسرا، آپ کو جو ہے پیش ہے. پیش کا نام کیا ہے، ضمہ یا رفع. کیا ضمہ یا رفع. اس کی علامت کیا ہے، یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے گول سا. کیا گول سا ہوتا ہے. کیا بولا، پیش وہ حرکت ہے جو حرف کے اوپر ہوتا ہے اور آواز میں جو ہے گولائی پیدا کرتی ہے. جیسے کیا بولا ہے، او، دیکھیے گولائی پیدا کر رہی ہے نا، او بو تو وغیرہ، ہے نا. چلیے ہم نوٹ کیا لیتے اس کا، نوٹ لیتے کہ جس حرف پر پیش ہوتا ہے، کیا جس حرف پر پیش ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں. تو آپ کو بتانا ہے مضموم یا مرفوع. کیا بولیں گے، مضموم یا مرفوع بولیں گے، ہے نا. دیکھیے یہ بھی آپ کو بتا دے رہا ہوں میں، آپ کا جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یہ تینوں جو آپ کا حرکت ہے اسے ہم کیا بولیں گے، حرکات بولیں گے. یہ تو آراب ہے ہی، بٹ یہ تینوں کو ہم کیا بولیں گے، حرکات بولیں گے. یہ تینوں جو ہے آراب کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو ہم جلدی سے ادا کرنا ہے، جلدی سے پڑھنا ہے یہ تینوں حرف کو، ہے نا. زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یعنی اس حرف کو جو ہے کیا کرنا ہے، جلدی ہے. جس طریقے سے گھوڑا ہے نا، گھوڑا دوڑنا یا تیز کرنا کے ہے، اسی طریقے سے ہم کو اس کو ادائی کرنا ہے نا. جس کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس کو ہم کو جلدی ادا کرنا ہے، لیٹ نہیں کرنا ہے، ویٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کا معنی پھر بگڑ جائیں گے، ہے نا. چلیے اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں، مد پر. چوتھا مد کیا ہوتا ہے کہ مد کی علامت کیا ہے، دیکھیے، ہے نا. مد کی علامت آپ کا یہ ہے کہ جس حرف پر مد ہوتا ہے اس حرف کو ہم کیا کہتے ہیں، اس حرف کو کیا ہم کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے کیا بولا ہے، آم، یا آپ کا ہے آج، یا آپ کا ہے آفت، ہے نا. نوٹ کیا لیا ہم کہ جس حرف پر مد ہو اسے کیا کہتے ہیں، ممدودہ. کیا کہتے ہیں، ممدودہ کہتے ہیں. چلیے آپ کا 4 ہو گیا ہے، کس میں، یہ آپ کا کتنا باقی ہے، اور آپ کا 4 باقی ہے. تنوین باقی ہے، تشدید باقی ہے، وقف یا پھر جزم یا سکون باقی ہے. آئے اس کو بھی ہم لوگ لائن سے پڑھتے ہیں. چلیے کیا ہے، چلیے ہم لوگ ہے نا چوتھا پڑھ چکے ہیں نا، چوتھا پڑھ لیے ہیں. یا آپ کا پانچواں ہے آپ کا تنوین. کیا ہے پانچواں، پانچواں آپ کا ہے تنوین. تنوین کو ہم جانتے ہیں، یہ آپ کا پانچواں کس میں آپ کا ہے تنوین، ہے نا. تنوین کیا ہوتا ہے، آئیے تنوین، ہے نا. چلیے تنوین کی علامت کیا ہے، دیکھیے تنوین
तनवीन की अलामत क्या है? आइए देखते हैं। तनवीन की अलामत यह है ना। देखिए हर्फ के दो ज़बर रहेगा, है ना। यह आपका है तनवीन की दो ज़ेर, यह आपका है दो पेश, है ना। देखिए दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम क्या बोलते हैं? तनवीन के क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को, है ना। चलिए तनवीन की अलामत क्या है? तनवीन की अलामत देखिए दो ज़बर ऊपर रहेंगे दो ज़ेर नीचे दो पेश होगा, है ना। चलिए अलामत यह है ना। अब बोलेंगे कि दो ज़बर, है ना, दो ज़बर दो ज़ेर, ये आपका हुआ दो पेश, है ना। चलिए दो पेश को हम तनवीन कहते हैं, है ना। चलो कहते हैं, क्या बोले हैं? तनवीन। तनवीन की अलामत क्या है? दो ज़बर ऊपर है दो ज़ेर नीचे है दो पेश ऊपर, है ना। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश ये है आपका अलामत निशान है। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम क्या कहेंगे? तनवीन कहते। क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। जैसे क्या बोला है, आइए जैसे आपका है कि जैसे क्या है आपका यार आपका जैसे आपका है कि अन, है ना, ऊपर में है, या आपका हुआ बिन, या फिर बोलिए आप तुन, है ना, वगैरह। चलिए याद हुआ आपको। तनवीन क्या होता है? तनवीन की अलामत क्या है? देखिए तनवीन की अलामत दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, है ना। चलिए दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। जैसे क्या बोला है? अन, है ना, ज़बर कर लिया हूं, तो ज़ेर क्या है? ज़ेर का बिन, फिर दो पेश क्या है? तुन, है ना, वगैरह। इस टाइप का पढ़ेंगे इसको ना। अन इन उन, है ना, बन बिन बुन, तन तिन तुन, इस टाइप का पढ़ेंगे, है ना। चलिए ये हम जानेंगे आपका पांचवा किस्म। यह आपका है छठा किस्म। क्या है आपका? तशदीद है। क्या है? तशदीद है। इसको भी हम जानते हैं। यह आपका छठा किस्म है तशदीद। क्या? तशदीद ये आपका है ना, तशदीद, है ना। चलिए तशदीद की अलामत क्या है? की अलामत ये रहा। तशदीद की अलामत ये है, देखिए इस टाइप का है ना। देखिए तशदीद की अलामत यह है ना। चलिए जिस हर्फ पर तशदीद हो, जिस हर्फ पर तशदीद हो, है ना, तशदीद होता है, तशदीद होता है, उसे हम उसे मुशद्दद कहते। क्या बोलेंगे उसे? चलिए मुशद्दद, है ना। क्या पढ़े हम? तशदीद की अलामत यह है जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे मुशद्दद कहते हैं। क्या? मुशद्दद कहते हैं। और देखिए मुशद्दद कहते हैं मुशद्दद वाले हर्फ को जो है, मुशद्दद वाले हर्फ को दो बार, है ना, यानी दो मर्तबा पढ़ेंगे। क्या? दो मर्तबा, है ना, तबा चलिए दो मर्तबा क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या लिखे हैं? देखिए तशदीद की अलामत यह है ना, जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद वाले हर्फ को जो है क्या बोला है? दो मर्तबा पढ़ेंगे, है ना। जैसे क्या है आपका, जैसे आपका है, देखिए ये रहा आपका, जैसे आपका हुआ अब्बा, देखिए, है ना, बा के ऊपर क्या है आपका? तशदीद है, तो अब्बा हुआ। या आपके जैसे कि अम्मी, देखिए यहाँ भी है। जैसे आप बोलेंगे हुक्का, है ना, देखिए काफ के ऊपर तशदीद है ना, हुक्का।
वगैरह इस टाइप का। जिसके भी ऊपर तशदीद हो तो क्या बोलेंगे, उसको मुशद्दद बोलेंगे, यानी जहां भी मुशद्दद हो तो उसको हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। क्या बोला है कि अब्बा या फिर अम्मी या फिर हुक्का वगैरह, है ना। चलिए, इसका नोट नहीं है, छोड़िए, नोट क्या लेंगे हम जान लिए पूरा, है ना। तशदीद वाले हर्फ को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या मुशद्दद बोलेंगे, है ना। मुशद्दद कहते हैं मुशद्दद वाले हर्फ को। आइए इसका भी हम नोट ले लेंगे। चलिए, नोट क्या है इसका कि नोट क्या है, तशदीद वाले हर्फ को, है ना, तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। क्या कहते हैं, मुशद्दद कहते हैं। चलिए, इसको आप याद कर लीजिएगा ना। चलिए, उसके बाद क्या है आपका, छठा हो गया है, या आपका 7वां बाद में लेंगे, पहले हम लेंगे 8वां किस्म, या आपका 10 में जो आपका है ना, 10 में या सुकून है, इसको लेंगे हम, है ना, 10 में या सुकून। चलिए आपका 7वां किस्म क्या है, आपका तनवीन, है ना। क्या है आपका, 10 में या सुकून, है ना। चलो, 10 में या, है ना, सुकून, है ना। चलिए, इसकी अलामत क्या है ना, अलामत इसका यह है, देखिए की अलामत, की अलामत इस टाइप का है, देखिए इस टाइप का, यह है ना, ये क्या है, जज्म, है ना। एराब के, है ना, एराब के यानी जबर जेर पेश के, एराब के ना होने को, है ना, ना होने को, है ना, को सुकून कहा जाता है ना, सुकून कहा जाता है ना। क्या बोला है, एराब के ना होने से, क्या एराब के जो है, एराब के ना होने से सुकून कहा जाता है। क्या एराब के ना होने को सुकून कहा जाता है, ये रहा सुकून कहा जाता है। एक हर्फ जब, है ना, देखिए सुकून कहा जाता है एक हर्फ जब, है ना, हाँ, एक हर्फ जब दूसरे हर्फ से, दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है तो मिलाया जाता है तो पहला हरूफ, देखिए पहला हरूफ क्या होता है, मुतहर्रिक, यानी जबर ज़ेर वाला ना, मुतहर्रिक होता है ना। पहला हर्फ क्या होता है, मुतहर्रिक होता है ना। क्या बोला है, जैसे क्या बोला है, देखिए जज्म या सुकून की अलामत यह है ना, एराब के ना होने की, यानी जबर जेर पेश, 3 है ना, जबर जेर पेश को एराब बोलते हैं हम लोग। एराब के ना होने को सुकून कहा जाता है। क्या बोला है, सुकून कहा जाता है एक हर्फ जब, है ना, दूसरे हर्फ पर जो है, दूसरे हर्फ है, एक हर्फ जब दूसरे हर्फ से, ये आपका से छूट गया, चलिए, से मिलाया जाता है तो पहला हरूफ क्या होता है, मुतहर्रिक होता है। क्या होता है, मुतहर्रिक, या फिर जबर जेर पेश रहेंगे तो जाके उसमें जाके मिलेंगे, है ना। मुतहर्रिक क्या होता है, जबर जेर पेश को हम क्या कहते हैं, मुतहर्रिक कहते हैं। क्या बोला है, पहला हरफ क्या रहेगा, मुतहर्रिक होता है। जैसे आपको दिखा रहे हैं कि आपका हुआ, जैसे आपका हुआ, देखिए अब, इसलिए हुआ आपका हुआ अब, देखिए अब हुआ, या फिर आप बोल देंगे जब, बोल देंगे, देखिए जब, या फिर बोलेंगे आप देखिए कित, है ना, वगैरह कर दीजिए। आइए देखते समझते यहाँ पे क्या है। जैसे क्या बोला है, अब देखिए क्या बोला है, सुकून का, देखिए एक हर्फ जब दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है, देखिए अब यहाँ मिल रहा है, इसे क्या बोला है, तो पहला हरूफ क्या होता है, मुतहर्रिक होता है, या फिर जबर जेर पेश होगा पहला हरफ। तो इसमें क्या, देखिए तो अलिफ में क्या है आपका, मुतहर्रिक है, तभी तो मिल रहा है ना। तो पहला हरफ मुतहर्रिक है, उसके बाद फिर सुकून वाला है, तो जाके मिलेगा अब, है ना। तो जिम क्या है आपका, जब है, देखिए जिम के ऊपर क्या है, जबर है, ये मुतहर्रिक है ना, तो जब हुआ। या आपका देख कित है, काफ के नीचे क्या है, जेर है, ये मुतहर्रिक वाला हर्फ है आपका काफ, तो ताम जाके मिलेगा, है ना। यानी क्या बोला है, पहला हरूफ जो है क्या होता है, मुतहर्रिक होता है, जब जाके उसमें जाके मिलता है, शामिल होता है ना। इससे क्या हुआ, अब, या फिर जब, या फिर कित वगैरह, कहीं पर पेश भी होगा पूरा, है ना,
है ना, पेश भी होंगे। यानी मुतहरिक ज़बर ज़ेर पेश वाला पहला हर्फ होगा, उसके बाद फिर जाके है ना जाके मिलेंगे इसको, है ना सुकून। क्या बोला है? जज्म या सुकून की अलामत यह है, इराब के ना होने को सुकून कहा जाता है। एक हर्फ है ना जब दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है तो पहला हर्फ क्या होता है? मुतहर्रिक होता है, ज़बर ज़ेर पेश वाला, तो जाके मिलता है अब, जब, कित वगैरह, है ना। इसको हम पढ़ लिए। ये आपका आखिर किस्म क्या है? आपका 8वां किस्म क्या है? आपका वक्फ है। क्या है? वक्फ है। आइए इसको भी हम जानते हैं क्या होता है, वक्फ क्या होता है ना। चलिए, यह आपका हुआ वक्फ, है ना। चलिए, क्या है आपका वक्फ है, इसको हम बारीकी से जानते हैं लेकर, है ना। चलिए चलिए, वक्फ क्या है आपका? वक्फ, है ना। वक्फ की अलामत क्या है, इसको जानते हैं हम लोग, वक्फ की, है ना। वक्फ की अलामत क्या है? निशान क्या है? वक्फ की अलामत, है ना। ये रहा आपका वक्फ की अलामत क्या है? यह है, देखिए इस टाइप का है। ये रहा आपका, ये रहा, फिर है ना, ये इसका अलामत है, देखिए अलामत है ठहरना, है ना। वक्फ की अलामत ये रहा आपका, है ना। ये क्या है? है ना, अलामत क्या है आपका? देखिए, है ना। चलिए ये बढ़ेंगे, है ना। सुकून के ना होने पर, है ना, सुकून साकिन के बाद, है ना, ये आपका है वक्फ क्या होता है? हर्फ साकिन के बाद, है ना, हर्फ हर्फ साकिन, है ना, जैसे वाला हर्फ, है ना, साकिन के हर्फ साकिन के बाद, है ना, इराब ना होने को, है ना, यानी इराब ना होने को, ना होने को है ना, ना होने को वक्फ कहा जाता है। चलिए, वक्फ वक्फ कहा जाता है। क्या पढ़े हम? वक्फ क्या होता है? वक्फ की अलामत यह है ना। वक्फ की अलामत क्या है? देखिए ये है ना, हर्फ साकिन के बाद, है ना, हर्फ साकिन, है ना, साकिन वाला हर्फ जिसके ऊपर जज़म रहेगा, फिर है ना दस में या फिर सुकून पढ़ेंगे हम, है ना। हर्फ साकिन के बाद इराब ना होने को हम क्या कहते हैं? वक्फ कहा जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है आपका? ये जैसे आपका है क्या, ये रहा आपका, जैसे जैसे क्या बोला है? जैसे कि दोस्त, देखिए दोस्त, है ना, देखिए दोस्त, है ना। या आपका हो जैसे कि गोश्त हुआ आपका, इस टाइप का भी, है ना, गोश्त। इसके बाद क्या हुआ आपका, है ना। चलिए हर्फ साकिन के बाद देखिए, सीन के ऊपर साकिन है, आप देखिए सीन के ऊपर यहाँ भी साकिन है ना। हर्फ साकिन के बाद आराब ना होता है। देखिए ता के ऊपर आराब नहीं है, जबर जर पे कुछ भी नहीं है ना। तो दोस्त दोस्त, है ना, कुछ भी नहीं है। गोश्त, इसका भी नहीं है। यानी साकिन इसकी, उसके जो पहले जो हरफ आपका है वो साकिन रहेंगे, उसके बाद जो रहेंगे आराब ना होंगे। क्या बोला है? हर्फ साकिन के बाद, सीन में साकिन है, हर्फ साकिन के बाद आराब ना होने को वक्फ कहता है, वक्फ कहा जाता है। तो देखिए सीन के बाद आपका साकिन है, सीन के ऊपर, ता के ऊपर कोई भी आराब नहीं है, तो आराब ना होने को ही क्या कहते हैं? वक्फ कहा जाता है। जैसे क्या बोला? दोस्त, गोश्त, है ना, सीन के ऊपर साकिन है, बट ता के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए बोला, है ना। हर्फ साकिन के बाद, है ना, एराब ना होने को वक्फ कहा जाता है। जैसे अब बोला क्या? दोस्त या फिर गोश्त वगैरह। आइए फिर से एक बार हम देखते हैं शुरू से। यह आपका तनवीन था, 5वां किस्म। क्या है तनवीन? तनवीन के अलावा देखिए दो जबर दो जेर दो पेश है, दो जबर दो जेर दो पेश, उनका कहते हैं तनवीन कहते हैं। जैसे क्या बोला है? अन, बिन, बुन वगैरह, है ना। ये आपका 6वां किस्म क्या है? आपका तशदीद है। तशदीद क्या होता है? तशदीद की अलामत यह है, जिस हर्फ पर तशदीद होता है उसे क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। जैसे क्या बोला है? मुशद्दद वाले हर्फ को जो हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, जैसे अब्बा, इस टाइप का, है ना, अम्मी या फिर हुक्का वगैरह, है ना। आइए इसका नोट क्या लेते हैं हम? तशदीद वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते, क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। यह आपका 7वां है, जज्म या सुकून की अलामत। देखिए क्या है अलामत, इसको पहचान लीजिए। देखिए इराब के ना होने को जो है सुकून कहा जाता है। एक हर्फ, क्या? एक हर्फ जब
दूसरे हर्फ से मिलाया जाता है तो पहला हरूफ जो क्या होता है मुतहर्रिक यानी जबर जेर पेश वाला होगा, तब जाके उसमें मिलेगा, है ना। मुतहर्रिक होता है, जैसे क्या बोला है, अब देखिए अलिफ के ऊपर मुतहर्रिक है ना। देखिए जब जीम के ऊपर क्या है आपका मुतहर्रिक है ना, जबर जेर है, यहाँ पे देखिए कित के ऊपर क्या है जेर है ना, तो देखिए मिल रहा है ना। अब जब कित, है ना। आइए देखिए आपका 8वां किस्म क्या है, आपका वक्फ है। वक्फ के माने क्या होता है, ठहरना, क्या करना, ठहरना होता है। तो की अलामत देखिए क्या है इसका, यानी हर्फ साकिन के बाद, हर्फ साकिन के बाद जो है ना, एराब ना होने को वक्फ कहा जाता है। जैसे क्या बोला है दोस्त, देखिए सीन के ऊपर क्या है आपका जज्म साकिन है, उसके बाद देखिए आराब नहीं है, तो इसलिए बोला है दोस्त क्या है, या आपका क्या वक्फ हो रहा है। गोश्त यहाँ भी आपका वक्फ हो रहा है क्योंकि सीन के ऊपर साकिन है, उसके बाद आराब नहीं है, इसलिए, है ना। दोस्त, गोश्त वगैरह, ये रहा आपका आराब का बयान। हम बारीकी से पढ़ चुके हैं, क्या क्या अच्छे से तो समझ गए, है ना, कितनी किस्में है, आराब क्या होता है, सबको हम एक करके सबको जान गए हैं क्या है ना। चलिए इसको आप अच्छे से जो है नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम के लिए उर्दू का ऑल एग्जाम या फिर इंटर हो, मैट्रिक हो, यानी एग्जाम जो भी हो आपका हो, उर्दू का हर एग्जाम के लिए आपका है, कोई भी पढ़ सकता है इसको, है ना। चलिए वीडियो से पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो जो है, ताकि आने वाली वीडियो जो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना, सबसे पहले आपको पहुंच सके, है ना। चलिए वीडियो को हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए।